इसका शूटिंग लूँ थोड़ा सा। ये हाँ पूजा कर रहा है वो। ये डेली आता है। अच्छी बात सुन, आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। तरक्की करें, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। आप अलग ही परमेश्वर गुरुभनवा पुष्पाय स्वस्वा पुष्पाय रूपदीपं पद्मं परमेश्वर गुरुभनवा पुष्पाय समं रसे दिव्य स्नादि सिद्धि पुष्पाय नमः पद्मं दिव्य स्नादि আমরা করিনি মহাদেবের আমরা কত স্পিড দেবে তুই দাদু দক্ষিণা দিবি তাই রঙের বলতে আমার দাদু দক্ষিণা দেবো তারপর আমি পিছনে আছি সোনা বউ দেখতে পাচ্ছি না দেখতে পাইনি আর সোনা সিঁড়ি ঘরে গিয়ে তো দেখি পায়ের মা বললাম তো পায়ের মা হচ্ছে বাড়ি আসছি ওই বললাম দিনবেলা খাওয়া দাওয়া पुढच्या दुकानात गुरुजी जातील आता। सोना বলছে